maraba ika ele jili jaba sainu ngamjora mbia ngoleza tukufu wahe Facebook FM amane mne ika rimwambiani yao kana ngamjori samihi yao karma mbiana kana ngasi harmwa dauzo na dauzo lona ngozinji yabo yekai son saija ngamjora mbia yao kana ndizo ele jili ja nyondo mridunga wao ngamjora mbia akarma mbiana kana skoleo ngasida sina Ustadh Mahmud ekale jili janga mjora mbia nyondo ikanga mridunga wao mrifanyile sinya kana ele jili ja ilirijwa uhandisa ompango wa hatu da sina Ustadh Mahmud. C'est bon, bese wanyanyasi warambi okana c'est bon, eleji ngali jao, bese wanyanyasi mridunga hao, bandhi ya hao, warambi okana c'est bon, eleji lisa ngali jao. Marhaba. Wangza tukufu wahe Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rumabia okana ngasi harumafazi ya dauzo juma ye studio ya hanyu ya Facebook FM ikao makazi ya hayo nga jihundrao hunu Paris Ulaya Faransani ahandani ndo sahari sabiki eze samahazatu ritsae samahazatu nyandikao domdudungao juma wana khitilafi wa kiteknik ikao doa hunra wakati unu doa kahendelea wakati unu haukayo bila shaka haina wakati wando alo harma dauzo wotoka wanatambu ya kamhimu dokari shinde riwasuli daraja rawasuli banu gamidamina Ustadh Mahmud Ali ikao fundi mkomori ya lawa harma umji wa msanga juu ya dimani wajau ulona makazi ya fami harma umji wa mabinguni harma yebambao uyenshi hunu Ulaya Faransani ikao wende hatibu imamu wa humsihiri wa Montreuil lewenu ritsaha rijeri hadisi mbari juma eze mashakili haurambe juma ezahusu yendola ne mkomori harimwa osilamu Ustadh Mahmud ngarimshukuri yao hakahari kubalia rijeri hadisi mbari da sinae iliribusa webaishi wakati goja ukana kunoka mwinji hoka wemdulona istishkhala zinji shando tumshukuri ya waruditse na warkubali abange Ustadh ngojo kubali zentosa za Facebook FM nanu wangali zikao duwarishili yao wakubali uje rihadisi mbavi dasina we juma ele swala lahe ezendola shakabla rijani sa mpango Ustadh ngaona daka nzima honda daka mbili ili ula ulie wakumori kaundu waridungao wanike zentosa za salam Ustadh Mahmud. مرحبا منجي وانا بدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكموري maisilamu watukufu ngamfanyoka iyonde sifa yalingana na nyi haku mjifakhario hiyo leka mtu ambaye mkomori Islam haizo ngani tendezo haku nambi wa komor maisilamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya salamu ya Kiislamu hiyo zentosa ni mbeshi yao nizo ulihondo mpango ulihondo mkonti unu ikaundo warehanti vanu oso ni mwanyu zentosa ni mbeshi yao nizo ndazino ewa komor wakati ka ujaja rarambua ye malezi ne shehindu shavaleur ikaundo rishinikao wanahatu uharima uhayati aemba hinria valorika undoриnika uhayati wanahatu doриnika yembeu ya hekomor hinri ande mazoea ya utamaduni haunde dini ya Kiislamu bazo mbili zona valeur shanga mfanyo kanga bonzima boko ngarejoji fakhari hiwe karizi kari parisa hun duniani wajauri parisa akhira haizo zentosa zangu nanyi de suala hiyo ukasonti pia au wakati kojaja wa ukari la muhe ritairanga lieshendu ja valeur shaladhi morishinike wanahatu harimai malezi wadoshi juo ukangasi tayari sira mzani rife hisho yavo vanyu wajao mwefahisho ngargoji fakhari endri andu tamaduni aunde dini yonde zinto sasa kwesi maraba menji wangala tukufu wahe Facebook FM Ustadh Mahmud ngasi harma mushkili harma yensi hatu
juma utamaduni hauka rirenge utamaduni hatu rutsanganya rubadilisha nedini harimo makati ya mwiso yanu ustadhi ngarienshiyo mashakili zinji ikawa ngazijirio harimo yezendola zijirio ranzeza manga huja ezangazija hale rikaufikiria ukana ridwamba ukana imana zendola zito wenshi ndabukao wana hatungwa empoze wao wanromeikao wotindo wanzao sharijari hundu ya ukana hata mpaka ndaba sainu hata makati yanu hata wala wajita hao wajizungu hao wajita shao zendola rijari hundu ya ukana ezendola ezo gizo nziro rahana zila zempoze wao ustadhi rjonzari uzise ebanu ngofikiria ukana uliho ndawe anjabu hawe ajali lo haruma uwinji weze ndola zitsinzi hao ustadhi hulawana nawe ngofikiri kana ya ajali ngi haruma hindi طيب hakika yo suala pando mwana haku ikao uyo cheito joto shaibalia mpango hata ikaze kifu suala hongo nyivenu fonondoka ulihondami ulihonga masharma milieu ngama sho haramo hayati haramo mujtama wa Kiislamu haramo janibu zonti pia rakomori rwajeni ngami miongoni mwa ndikangwa sho zerongo hizo ai sababu zenikahi za Kiislamu shauri honga rongoza wa komor helo haya kiatunga mjodor nini nezambate na uka dezenika za Kiislamu harimo wa komor aisha tsonga zarendeha bora na uzade votasi wanruware mengo mawazini wali wano wanunkunro votasi shaho shilavo jioni wajila nao marangani hasababu yukaila nikahi isa ikaza kifu ai sababu hindi bwana Badruddin nendo ntina sababu nzima njoka hivumbua shamjo tendeni uzise suala ikao wanabasa mengo muzazo wa hebara majinu ujoka honjiwiza de kaungonu suala bango ne huzisa Badruddin womkomori hamadami huisahu hurwarie mahishiri na mitano ngaindao huisahu luola ngawe na wana ngweshize nikahi hizo na nihuzise anikahi enamna wewe uonao nikahi harimo usilamu aino ibada haunu utamaduni hautai suala ngu yelewendo nikahi ibada inu dendrongo rarwaliwayo ni nemongozi wa usilamu mtume sallallahu alaihi wasallam yohamba ibada utamaduni zingorejo harumai mazoea ya hatu si wa Komoro mfano ngojo parisa sambe ya mbeni yende haraka mbavi sambe ya mbajini yivowe yende haro shazo mbili zote omba sambe no tijamu no طيب ewe bwana Badruddin ngofanya kanika ino ibada haunu utamaduni helo tujibu swala hiyo yele swala rani jajibu ila hawa rani jadaze ila hawa mimi le swala namna njibu ustadhi baisha hundejeze bali changa muamina kana nikahi no ibada naam iyo de jawabu ya kweli nikahi no ibada hahindi haukaunu mwendo wabaliwa ne mongozi wa Uislamu mtume sallallahu alaihi wasallam windi mdiaro ye barnamaji no mpango unu ya rereo haizo ekani kahi yo ibada tijanga muyashila nikahi ngamwirumio ngami harme mipango ya hayo he namna mimi nanzao shati de namna ula mongozi ya ibali ya yanzao abanga sar mawle mengu mraji naam yabo tito harme kadri ya ibada tibe harme kadri ya utamaduni iyo ndo maana nakahuzisa nakahambia zentosa zangu harma wa Komoro nambiuka au wakatiko jaja rajua malezirnikao owanahatu rijifahari hayo riwambiuki kaunfu harme malezianu ngarjo jifahari tena hayo au wakatiko jaja haukaya zenikahrizia shio wakati swala na huzisa inu bwana Badruddin miuyuzise kanga rafanya nikahi tiparandra mbize mndu mihuzisa bibine bwana wala walola nao miuwa uzisa elamna maelewa nikahi abasanga na mahamengo mingabi waonga na mahamengo mingabi huaishi wana ruwalo la hawinji namna waelewa nikahi awelewa kaino ibada hawino unutamaduni bahesu ala inu yo ngabo mkomoria kana mahamengo mirar na shenda mengo mirar na shenda haijibu hamba ukami mitedokani kahi unutamaduni
haile wanro he namna ikaunde na eleza inu haile ukani kahi unuta maduni ani zendrongo za mazoea za Komoro na mazoea za Shifaransa na mazoea za Shiturki na mazoea haina rungo ni mazoea hao harimanika shainsi wajambe we hakaulola bandu ngwalolao hakaulola bandu ngwalolao yande mazoea mahamengo mirara na shenda haja Faransa à l'âge de 12 ans shanga bo zero tena ustad johanzari ju harmal swala lino hakaondo wenji ngoju pozo maswala harmal swala lino leo inu mwanangu zalwa halelwa zo kolino wamzaya hayenshi daina mndu hauhajulana daina mndu ranziwo totoni ranziwo likoli ranziwo waelwana fikra waelwana nyanzo waelwana mahaba shawa sudi daraja ukana ngonzo ya njia harmaila nikahi hajaha impozewa wamzaya ukana ngebidio ulolwa niwaira kubali ye mwanaha haraya haimpozewa wamzaya ngamjohulaba ekakujalolwa noni manzao kabla na janja harmais wala ustad ebanu imbanungo ya haki ya mwana harumwa mbaba ahe harumwa mzaza ahe ikao yujo ujempozi hamba ukana tu sof sabo mbaba hau tu sof sabo mzaza hii li haki ya mwana ujuma wa mzaya harumeza mhusu yeye ngobu mlango wa saya ikao uo mlango tena mrajiri wa shio haudiro unfaransa juzi alikabatima basi ngabo mndu mzee akaujifakhari hamba ngamina wana watano umzi wa Kiislamu amina wana watano wararu wesawalolwa ngwafanyo hazi bempe wararu yonde banki nkume ngweze banki za Ulaya ngwa enshi onro ngwa liwa onro owaili ngwafanyo hazi SNCF ngwa enshi onro ngwa liwa onro basi baka mruba la hamusoka wana watano ngwa ojene dini mzee wala hasiduko hamba ukaya watano kama na swali kama tujo Qur'ani shindini yani kwati harimai dini ngo harimai dunia shemuzi haka ujifa harukamia alhamdulillah wanahangu ngwao asifuze sifa zile zontipi shesa ya tununkiwa ula yarum hono harimali jarha swafi ya muzi soka harimai dini ngo wandu hinri ya muzi hasiduku hajibuye jawabu hatoe jawabu ko ija hangono ikautinde ngono ya jaisa akaurongo wa handani donc isu ala yiyo mwana ngena hato sona mbaba shazi hakika undu yalo niso ulihonga si harmo mlango wanika neno anzani zibu ngarjuro harmo mlango suala jangu hau harma jawabu joka mufidi jangu iliruna harmo mlango mraja kwa uzamba mlango mzibu ebanu leo eke mwana hakhtilaf au khalifu ila amri ya mbaba hawe amri ya mzaza hayo kana nsonda lolo noni mwanzao sha utsulolo nuo ikando mwanzao eke mwana halifu hadungo la mwanzao yapo upande wa Mwenyezi Mungu upande wa kidini mwanange harma madhara ngabo madhara shabanu ye ajalili yo dukaya warizaya owenji hau wazaya wana abasa ngurumruha zaye mwana hata ngulindo wakati wa heni kahi ngewaji wakhtalifiana donc juzi c'est mwana woi humlele namnaji hatarji rasul wakati abidi ya lolo ay mwana humlele Malaysia ukausubuti umrongole umtaulilie haundu ukango mtaulilie bawinde mwana haho abundu bandu balu ajali ngabo mrumzee mkaribu mami kabisa basi haparisa mrumme ngali bayu awi amdhanu kai historia ni hamba wiyo ngajibu swala haparisa mrumme hakina ukamrumme we hajojibiwa yamnike mwana basi ajana myokabufu kukaradhi wajara dunga na renda hadithi zema naola wamrongoza raonika hajwelewa wa ani tu te rends compte oinde mwana hahe yambadili kushu ya maishi hata rejir waswili à l'âge de 26 ans haparisa mrumme ngutsaho mndu yajia mkarani yajia mrongole hakakatsono mlango hubua yajua hadithi deni mwana abungabo malezi vraiment menji yatawa donc ekamba bahalele mwana mzazi halele mwana emalezi mtume sallallahu alayhi wasallam yafanya basi hapo baba yujo subuti harongole ay mwana juzi rakarja timizi mempa 3 mois ban ngamwana mshi azara hono mwana mshi ngojo karatin do jibuze swala hakisa okazo izo nizori anshio mwana mshi azara hono haparani mwanamme mumchini hao ila hadithi yabira baina hizi famishe mwana mshi kaja kujua mwanamme mumjini hamparamu kawe fulani ya amanzori riwanane bamonsi jiwani weti uono ti mwanamshi wala mbauka yekangwa nzori riwanane hasibabu nikahi parambaba hangu na mzaza hangu hamba bunga mjuju hanyu wakati fulani shango ngojo hujani amjonjenu uone
motolara joda honi na baba ina mzazi wakanga mru fulani anipara ne mrungu nzu yaniona sababu nikai timabaje mmononi hambangu jo javano kawa swilivanu ntina ho daramu ejani manaka na ujahunda honi amtsojo savonze nimone ho garini yani wone baba ngonzo noneze sura awihisa baada abo nyinde mlone amri wazalwa bano hasihi wala le garlija hampara hambatsami hambia baba ino tezoka enende wawambaenda hasibo nze wende wa unana hambatsami mido fulani eva mido fulani sari wona na sura ikiri hardare joda honi hambabo ranzile lukuna uniona tena hata mpaka rifanywa ifungo umwana zalavanu yani kahifanyiwa anifanyiwa he protokolio batunukawa zwila na batunukawa kumbara na batunukawa jula na tamu ifanyiwa aba sangwa anshio alhamdulillah hawa ya amani abatina ujiroto kwa yonzi akautuwaze amri mbaba na mzazi yao malezi okay mwana henda tambia mbaba na mzazi uka nsina amri ninde munjuli yao zijunifai yavo mbaba hajuoka ngewa urongolea mwana ngewa humtsaulilia shay malezi wani ke mwanaho wende wa mtsaulilia na bala humnika malezi yajuka kuja ya uzingamanye hujijua ukangodoa zijwanza rinja maswala jindwa jina ustad abasa inu bandarinja armale swala la ho tsauliwa no tsauliza abasa inu ekamru haja hatsauliwa wazai mwana watsaulia mwana mrikao katsudunga na tabia ne mwana katsudunga na mwendo ne mwana katsudunga na mahaba ne mwana hokabanu ndola kablia nyinde mwarambi ya ndoyo kana ndola demlola ne mlolwa bebana kajaka ulazimike harmendola inu ikeola mlolwa ne mlola ngwadunga nao fikra ngwadunga nao nyanzo ngwatende ngwanza nao ranzi ngwafungiane ekaleo mbaba mwana hamzaza mwana haja haimpoze mwana halolwa ni mndu fulani bahari ngaranzori fanye jao ngaranzori loze heanda ngaranzori fanye ukumbi ngaranzo jao mwana ola enda junda kana katsida mdungano wa mahaba daino la mdika onda aloziwai mkinisha kana hendengu nji harma ndongo ikao ngazi nji yao hauka ziro harma dini ndongo za zina hau ndongo zindo ajina haungu tambisha mndu mme eba jukumu ila ngio yando ngio la yalolwa yalozwa mndu atsuka mwanza haungio la yaloze maana hamdika onda atsuka mwanza ustad bwana Badruddin ile mihima nyonti pia ngareje yobo mwandoni ay mwana wa ihalilo haje mwana wa habari yo harma tabia hindi amjibu swala yote na hakiswa swala huyo ngamjibu hakiswa tena jiri ngamwanamshe mkomori abuzunti pia ngatsonja kiswa na shwa komori mwanamshe mkomori yazaliwa hunu Faransa hunu Paris hakausorte ni mwanamme mzungu wasuli daraja ngwanzo ambiziwa ni mwanamme kaja ka Islam mbabana mzazi wambo kakarana humbizana tampake mwana marada Islam mwanamme hakubali hamba ngami tayari ni silimu nondo le mwanamshe wale haja hasilimishiwa remsilimisha hambizwa naye mezi miraru apre wala mwanamme kafiri ya silimu mfano yani yaka kafiri ya silimu haja haram ya ukana mjumni saidie bae yamrumshangu katuswali ani wala mwanamme ya silimu hadungu hajua uislamu hazingarando swala haja kafanya mashtaka be mrumshaika katuswali rirongoze mwanamshe banga mjordini renge swala nido swali namne kaundi ya ladhimu harengandi so swali muda wala tena hardi haja hazia mashakar dia rejei basomu isoni hindi mwanamme hatwalaki mwanamshe mkomori wala hamtwalaki sababu de swala hamba namnisaidie mnitashe mwanamshe Islamu maana wendi maana hizo nduka wingi wao wanatunga Islamu bari wazaya Islamu zina shae zetwabia ni malezi ya Kiislamu karjawani kayo bwana mtangazaji imagine wakati lono ngenga sina mndu ya jabani ya silimu hasilimu ya dhuhuri ija rijota wazanda sina ya okay sarda amri Islamu hesa para shahada rijota wazanda sina eri funge riswali shaike telefoni hangu isone njatu ijibu lakini hahe kaisone wala converti ijo kiria iju sambe uka samahadi bangar swaliyo ngasar maswala vanu ngamjujibu apre nrabu ijo kiria zifanye hauka katsu jua ukabala zilanga ziminyao yeswala shasisi rijo ukazilanga ziminyao swala karna uzifanya umfano wote kanzan ureme harma hindi harimwe tartibu ya hezi ndola uka haina mrulo harimwa ndola ya toujua ezi minyao nezilekeza neziba mao basi yabo yubihanya nao kwa katujua
Naam. shekangu juwe zile kezao dola nezimengao neziba mao ye ujue namna kaunda la dimaba mendola janibu yasa tena samba kwa ya malezi haukanika hino ibada nganzo ihaliliwa ndimu tahoni ranzida kukabula imwana yalelo ya juwe za mpasa ni zatu mpasa ulishia bwana wa Mahathir Muhammad Mahathir Muhammad no. Yaka premier ministre washi Malaisie basi 98 aka ministre aka premier ministre hendo tundaha hundu harmenti ya Malaisie ye divorce irenge daraja haju haparema emalima shawiri wa hewa kautwalia nartarju problemu inu muhima unu sababu hindri hamanda inu hamba ndi swala wa ndani sababu ya divorce hindri baada mitwala minji wonsi pia warjihar mashawiri lauka sababu ya heze dola ya heze twala kazi nji za haraka zinu sababu nduka yemlola katujue za mpasa yemlola ba hekatusijua yemlola katujua ze devoir yani ze haki za hai bahemlola ba hekatuzijua donc ngwa heni mlungu yeshi haizo yeye ya nzao wakauka wajibu ya serikali 98 warenge decision ukahaina mrujo kahanza ya lole hau ya lolo ngiyo wajibu ya bire likoli yafanyilwa formation yafanyilwa formation ya wa muda wa miezi 6 ya rohena na diplome na certificat ukahafanya formation la dimu ngea lole hau ya lolo ngono basi har muda mahamili ya divorce shana rejar mali suala ustadha wakara hakarja jibule suala ngele oye jukumu ngio yando ikalo mbaba harange mwanahe hamloza mndu tso mwanza maudu e mwana hende gufanya ziba tarmwe dola ila ebale jukumu ngio nado kama mndonge mwana oyi nimloze mndu fulani ba muhimu hangu kama nzima nalolo halo shaka tuona ebandia hauya lolo yafanya ukundi nimndimo mjini maudu eka endola yo jengyo na mashakili maudu eke mwana hapere hau ola ya remana mmere mana mshe ya lozi wa mndu ya tso mwanza ukaba nzo mbili zo jokiri ramana mmere mana mshe ujomba ukana ngololo mndu fulani mamdo nalole pour satisfaire mes parents zo jojiri ngamlolo ane mruo ili ndizishe mapara wangu eka armendo la ila maudu wende bajiri ngawajirozi bata jukumilango yando ustad yani ngone swala hawe swala hivi bakshar mendola mwana mshe yani kwa mrume bokwe mrume ula kaja ka umwanza aye jukumu ya heni kahilange joka kama ndinga bajirondo ngozindu aji vanre kazi ndo ajire kanjema akamubishwa njema rekangizo njema rekangizo ambi shewe nyutanga yeni kahila wenyu kingi ya eni kahila iwasulibala ngwao naziliwa ekangio njema ngwao naziliwa zema ekange ekawatsanga nayi ngwao naziliwa basi jawabu ngambuka haina mriaza ya mwana wakati wa heni kahila wakati wa zindu jina ngu honrano neziliwa za heni kahila ekaini kahinga ndauna nguhunrano neziliwa abahatsanga nayi dalilu yezo nambao Mtume sallallahu alayhi wasallam hambauka kullu mauludin haina mwana uzalwa ishi abato waje akshiraki hatu wa Macron hatu wa fulani haina mwana uzalwa yuladu ala alfitrati uzalwa harimai fitra kislam harimai nature ya kislam shamba baha ina mzazaha ndo wakuhum mbadilia wambia hurajina eshi komor kama huwa hamalezi yatsomema basi si wakomori si ukabaki mbili bakia wa urema ukaula mbabande ulo sababu bakia hambuka wala mzatende ulo wapeu narenge problemi rirejeze wamguju haubu mtume juu amtume ngwambo mtume ngwa kuize wa waili ngwambuka fa abawahu babahe na mzazahe yuhawidanihi au yunasirani wando wambeli liye malezi majirani basi wando wajuka ukingia ze taabu za mwana wao yabo haina taabu mwana wala juka usifanso tipia mbaba na mzazi ngwa responsable yonde maana nakauza kai salamu yangu da mino wa Komoro dubisoka au wakati ko jajabu wa Komoro raremema tsomo ntiranga liya ze taabu ziri hundra rajua ukai malezi renikao wana yabidi rijifahari hayo enda ya nikumbi ngari ramaza nikumbi wakati wala dhimu ngari hunrao ishoranza haramaza nikumbi ngojue ikhatwari namna hiyo bwana amjwambia siri
yo siri parce que kapate mwanadamu juandu joka wavumba bana shaka mwanamshi mkomori mwanamshi mkomori yazalwa ni mbabana mzazi wa shikomori wa aswili tibahi notable mhu harmele bavula mwanamshi ajana bioka tinikweni mirwaho ni upare uniombe dua hadisi muhimu mashuru uniombe dua esababu hindi hamba sababu nduka amina mwanamme ulohunu ni mwanzao shamba bahangu ngena mwana mshwahi ulokomori ya jwanza nluze naye rihadisi na mine family kubaliana na mina mbabana mzazi uka ngarenda ukomor nende nambizwa nola ulohula rifanye mashuhuli baada burreje hunu njenjeni mbizwane noni mwanzao ani tu rencontre bwana Badruddin wamba bana mzazi wa aswili wa shikomori watu zalwa hunu waze wana tukubali wendo wafanye mashuhudi relieve mabani hatu urejei ngatoto yabuda baranzori sisi ndiye ustadi yao dala malezi yabo kabla ya malezi ile jukumu ustadi kambenu farmali swala hilo hakangu tsonjia harmo malezi naam jukumu ya hezi jiru harmo dola hiyo yezina jiru harmo dola hiyo au hada zujiru harmo dola hiyo jukumu ngiyando jukumu ngerejiyo mbaba na mzaze maana jukumu yurejiyo mbaba na mzaze Henry au kawanu ndo walezi wanu wakautowae wanu kana kirirenge gashirili tiharma bidon wojioni ala furije maudu tasirije rilitotse bonsi barohemaji ustad narendela masuala jindwa jina lilikianao ne swala hilo wilo naam anzeru zise ile harmaze dola zijirio hunulaya mahsus yaukana wenye mwana wa impozeo yaukana mimi mwana hangu mwanzo hana mrujuka humlola ndeja afanya ukumbi enu jiko to mwana hangu banu najafanya ukumbi amanzo mahari ya mbando fulani ngamanzo jau ngamanzo ndojo ko ronge mwana hangu banu bila shaka hulawana ne mashaki ya leo nsiju ngabanze wanduikao eze situation kaziti njema mndungo do hakopo mndungo do hajiwa hula hakopo hajafanya zila ya impozewa noili ya roho harma taabu ikaundo ya zinshio eyo dola au ilo juzo ustad kama bukana mwana hangu ngamuhuzwa mbendo fulani ndio mtana jare mbendo fulani iyo dola au ilo juzo harmosila utibazi suala ayo dola au ilo juzo iranzi ngenjenjeni ilo juzo shanga mreji harma umfano mwini wa mwanadamu wa uhimya yafanye dola hamandiyo nane wa huishangiria akabanga bo waifanyao mbabana mzazi ngo ifanyao hawe mawaria wa haungo ifanyao shanga bantu ndo waishangiria ukaka irifanya hali utikubali no kajalingana maharinge biduke 6000 euro maharike just like 5000 euro nge biduke ujumabo yakamjone maharia fulani yakamja ani wandu wa ushangiria mirongozi hamandiyo ngwao bo hari yabo ngwatangao na ungo alindo harumwezi libayizo Mtume sallallahu alayhi wasallam habauka an-nikahu sunnati nikahi unundo mwendo wa hangu mide mndu na utunga mide mndu na uvuaza mide mndu na januo sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni na mndu wa huiranti ya ivaniyo yake kaifanya yake kaivenze yetimengoni mwami angalia hadithi abasa mimi nswanza nlole nswanza nifanye kadha mtume ngombuka ekango iharayo tihawade shaduka kutswanza nikahi weti mengoni mwa Islamu yole mtume ambao shanga busuala nyindwa jina haya mimi tilola sisutene nikahi shanga busuala ka ewo yi utukizo wandu ani wo hafanya hata mwana hatukiwani nikahi yemru tukiwani nikahi ngena ziliwa zilo zidiro mru fanyo rongo bokonga ngusababisho mwana hatukiwani nikahi ngusababisho mwana adamu mro jina hatukiwani nikahi wonge pir wonge mwi wonge na mareji maziro rahano laikao hatukiwane nikahi wai hauka mtume akavumbua mtume akavumbua mrikao ndo jui bwana nikahi mtume akavumbua mrikao ndo tsuanza device is ready to pair. Ngaranzori juka mwanadamu bukonge na The Bluetooth device is connected successfully. Kwa tujibi wani nikahi ngusababisho wana ani izo ntuza mabure shanga moto mwana mshia anabyoka ngami desu nsutani kabasa timkomori timrajina ezo zija Henry zija heze twabika ndo mbabana mzazi wakanizo na ndio maana nsura juka era wakati ko jaja rajwe maleziri nika wanatu
rajuisha valeur esha thamani esha mradiri nikao mwana uhamba ukano nswanza nikahabasa rikam arabu rikam zungu rikam komori ntsina nshanzao abasa mjutsa wani bakisha namna hiyo ya wena mro utukize ya kasababu mwana we aswili ye point hiyo mlinda wensi wa kiyama Jandari juu ustad karinji ya harma izo dola zifanyilwao watsina consentement yaho remlola ye juku mabre leo shaba sainu eshkomorisha hatu su jamba kana mide mrumme yabo mide ujere yabo mide ufanyo vanu mrumshe katsina hakitsoko yonzi Jandari juu ustad bo raunde batira upari saban ebano haki ya mrumme so mrumsha hindi ye haki ya mrumme hoso mrumsha hindi ni uka rambo ukana ekarsar lola yabo eshikomorisha hatu rekam kufanya undo rekam fanya nai ngebidon seiluku hoka ya mrumme onde mwanza ebanu ye droit ya mrumme hoso mrumsha hindi ni ye droit ya mrumshe hoso mrumma hindi ze droit hizo ne ze haki hizo naam kazina karna shinda rizivumbe banu hanzima naam mukhtasar mufid ngarjuji harma mukhtasar mufid naam mrumme na mrumshe wanwandu walu harima avion haina mrungene posto ekaundo jamlazim de pilote ne copilote de haliyo naam ena ujole jeze posto ya basi abo atando harma tan eka an walu harma avion eka pilote haju haba wandu walo emabiria humala wakanti ngwalao na hunwa na eni mrungulisho anzao yeransi shwa tsohanza bangu juhendi awengariye naam basi abo yavyenge ndo harma ajali naam ekawa no lwanza onti pia juhamba ngo ndo zingare emaneti wodese avion ya avion ndo harma ajali donc mrumme harma avion ngo ne poste ha wewe ndi dhamana ikatuna nzande mfano utoka karibu hakutema mrumme wodo na hunu nsujwe ka komori zihe atena shau ujo henda harma likoli hunu kwende huzise directeur ndo mwe hamboke directeur nge harma klasi langu someso naam sijao haku ya wakati ule directeur ngefundi sho wakati ujuka ukome ya roli et devoir ya directeur wala do wakati bajuka uja signature ya ndongo zanzo zirohe harma etablissement ila ende harma etablissement ndoji hauziro zile hula hujanga zanzo za ziresevewa zila hikiwa ni signature ujuka usende signature ya directeur na bala decision hajitanga ya daini mali mashauri wa helikoli ya conseil wa hadithi shaisa ujuka usinyewa mzima de ujuka usinyewa basi mrumme wende directeur yema mzaze wende fundi ulo harma etablissement ya bahina mrungena e devoir ya ena ujose devoir ya henai etablissement gejo henda nai e ujo tsanjia harma devoir ya mwananya ya mbihanye gejo henda nai chezo manande doyi yabo directeur hotia signature dabo sawa kanti watoli ndone ne conseil tinadio naam mrumshe nganzo ya valoriser wa yajulo ya hisi uka ye omwendo nroa he faminu nde kangami bana ye mrumme ba nganzo ya hisi uka umrumshe nganzo fa hata mrumme ya hisi uka ye faminu kaina ujwa henda vatsinami donc shekara nzaru ndo kaina mzima ngujono kayende yabidi kende wende sunarongo waeche ya kundu banu balo upotefu ila ndise tabu siri hundao harumazini kahi d'une manière générale ya nu malezi na rejar masuala linu ke wa benu fundro wa kaundu warudungao ngwa jibazeo haku harmale suala linu leo mrumme mahsus da nula faransa ni renshio ustadhi mrumme ngwelo wayokana vala mrumsha hayafanyao hazi yeye bahayafanyao hazi yalivao wanyisao ze depenses zo dahoni valazi la zitosho yaokana ngofanywa za mfanyo hazi yabwe mapesa ho kana mimi hangu jau au muhimu sati libala yo helo kana bala ho kamreda hulemba hindu yemrumshaja pihe yale purlu yolo wakabala yalande masurufu hawilande haki ya lazimu mrumshi naam shasuru miyaku ani sudi waza hakula usilamu watu yakana baisho lo mrumsha hangu ngufanyo hazi hawo mrumsha hangu fanyo hazi shanga miharmi wajibu ya Kiislamu yakana mrumsha hangu haina mwezi mdomliva andeor ya ula mshara wa hali wao andeor ya mba hendrika o dori hulao ni lao hoda honi minae shengi uislamu ni amrisha
ya ukana hazila hazi supplementaire hazila soulagement ka uyo mrumishe ujo uzirwali ya mrumme zila hazi za wana hangu zila hazi za dahoni ikao beshe mrojo wabo trasilera nzima dene mrumishe wanrua roha warejelera nzima shemrumishe honjia katsulala shangu rengo hazi zindwa jina wakomoru wenji wodiwa zai haki ya mrumishe uweyokana vandu bonenda na hulamba hindu na haja na nsondani njoka hula valazi lazitosha juanza rijue wanrome wenji ngwatawa harmali swala ile bandhi hangu alele wao shabandhi hawo tawo ibanu haki ya mrumishe ifarudhu ya mrumishe usunu mndu mahendini jumweze haki za ande ori okanatse nditsifanya kursu jatsivuriza hauna nde okana ngufanyo hazi wangu tolibatsili wabo mitsina nsuni kama pesa wakango na ya ujanzaliza mwali swala hilo ili wandu wenji waelewe wanrome wenji waelewe wandu washe waelewe haki yao usunu mando isabuzi embahindu mwana mrumshe yalivao yafanya uhazi haliva iyo ya hai iyo ya hai iyo tia hai ni mrumme eke mwanamme hakubali ay mwanamshe hakubali wafanya mahadithi wale wana hausahilisha na maisha yao ntijuma kana rifanya namna inulibe kadha libe kadha rijo hunda kadha uomwelewano buko ujuzu haukai mwanamshe waende ajina dhari ukao mshahara wangu ngami tayari rutanganye rifanya mahadithi shaiki ya harmonika hii ya mrumme wende lazima arengeze charge zonti pia shabo bahe mrumshe nge harmatwa aizwe kaundi aju amrishani mrumma hai shao uhatiriyo shiyo lelo hunu ulaya mrumshe wanzu ndi afanya hazi ya kisharia mrumshe katina ruhsa ya ufanya hazi vatina mwafikia wa haide mrumme nge bidu ke mrumme hamruhusu kango jojoni wafanya hazi shayo ti condition ya ukaika mruhusu ya bo mshahara wa hao waili yoti condition kisharia wahe mrumshe waeche lakini inufami anirangalie ijanibuye mahari de mahari ilo farudhi yimrumeto wao yimrumshi ujamba na renge mahari nuri fanyi kadha kwa hiyo hahe haurenge mahari bumruma hanguri urumi harmanzia kadha kwa hiyo hahe ni witarumu ya wemba yindu ya juhi hunda harmu mshahara wa hahe wajau yende ulone amri renga wirumye bemrumme hauti urumi hauna rirengeri yanshi namna kadha ezazunga nzo hauradhi wa mrumshe shati ukaya samiziwa bari ende mrumshe no amlekezo bahani yabondo ekisharia mrumshe islamu katina ruhusa ufanya hazi batina uka haelewa nada ine mrumme ambaye tifanya hazi ukana ufanya kejabidi yafanye eka mrumme ongabandromi kawuzi ondroma hao ondwashako kufanya hazi yebanda leo huzie mrumshe atfanya hazi ila devarulo ni uso mrumshe hindi umshahara lazima mrumshe uhunde ndio fanya hazi undwa lazima mlibeo lazima ike namnaje devoir kaitsubadili naam yemrumshe oi ekaka tufanya hazi wanu wana badurudi na mbrino ambiuka ya numalezi ya Kiislamu shauli ho kartu ya jua enazijua abantu zotoka zo za nyumeni yotoka mamrungu ishondongo za nyumeni ule mengo wa nyumeni alafu mri ya gubanyihe ya jisukanga bajao dini ya nyumeni inuti dini ya nyumeni naam inde dini shakara daisoma na rirenga wakati ndaisome kamna hunda kinyume ndio kamna hunda kinyume niyo shazini uramba izo ndiza twanziwa harimweziyo zanziwa no waritende ya warumia dini yenu hawasoma dini yenu idhan ye etabili yovanu ngerejeyu harima ye malezi wanadamu wanu wayahunda waili shamrumshe wanu wabo hotsani basulinyeni basingenro mrumshe ho jwa yafanya hazi de kahaelewana ni mrumme sheke mrumme hamba utifanye ishia nswanza na mrumme de jum amri shafanya hazi no de kahaelewana hautsani tole kalima lo kemrumme amrishe nganzo mwelewano nganzo mahadithi haukasi wanadamu wazima ekawa fikiana kujofanya hazi ekakwa jafikiana kana ujua fanya hazi nane kende hafanya hazi batina uradhi wa mrumme yabwe hazi yonge harma danger yeka mrumme hamzi yaboda banzero elewana ustadhi sinde abandre besho kajamzia bara njabadi waza bambesho mrumme kajamzia shamrumme yawajibu yahe yampasa dukingi yazi emahutajifu neze haja za mrumshe wa jimla mrumshe mwanzo wa mwanzo yali mwanzo yanwe ngena haja za za bavunizo hanzaya ya saidi mzazahi mbahindu hauya wa nyumba ya hahe yemrumenge bidu ya recharge yonti pia hamba abi heze mwayika ndo walonizo haukali ntijuzo wala vanti bantu bosingania shabanu bahandu bamwele wanu na mdungano ile famiti itungue
idhan yeke mndu msheka tufanya hazi haungu fanyo she mndu mengi wajibu ya zingare zitamanika ndo zampasa naam mndu msheka ina irumbi na malezi baba nabonga mbasingo haku irumbi na malezi yabo yujo sahilisha saidia ya mndu meoha bwana Badruddin ngamjuambia hadithi yajiri bokujo dhanuka anika mndungu ishio mndungu dhanuka mwanamshe sahaba yata wa wakati wa mtume akajaone he 2020 mwanamshe wa Shikomor haishile mndu mahehunu wazawa na wenji shejo wakati mndu akaanzende dahoni uliho kwa jangu wa mji mzima ya mndu msheha ya mndu mehamba ngoli yalo leho mjini heada hende halo mjini heada awajundura rashaili hardara jihunu ola olohunu hafanya uliho hakana malezi ya Kiislamu uliho hakana haja no mwiso wa hahensi ya kiyama hafanya tabia boko kejajo fanya mndu mshimrajina mkomora hakawa ngaboroshe orajine kao ngwakazao ngwambao nrabo serikalini shobani yabo ngwambao nrabo serikalini ukakatina mrumme no yajo ni kwa wana mapesa ne serikali ya Faransa ukakatina mrumme basi woi hambazi kweli haukawa hivyo mrumahi ala komori haja yaranti mrumisha wabili komori haja habia mrumahi uka wana basabu manzani wangunga wena nrashe wa hili daamine ulo komori nsuta mani bake mzima banake ya jala hao tinde ulo komor wala tindami ngarenga wa mshahara wa hahori wanyise ngojo amrengo meru fulani 150 euro yande masurufu ya hangu 150 euro yande masurufu ya ulo komor mbainru kadha inde ya haho kadha ingojo liba kadha wanyise halila hanti masurufu ya mwanamshi ulo komor wala mwanamshi hani para hamanga mina problem hasubabu yuka emru mangu haja sanyi saka kadha mshahara wahe shanga busuala buko ero hangu keti makini de mapesar ni kwa ya hoana ani da yuru kwamba ed social itolo one jau ed ya famille hao itolo one allocation familiale e mapesa ngamjuka uyanyisaje e mwana mshe ulo komor mndu mshe wahe emru mahangu oyi amjuka ujusahindini bandi mnike bo Badruddin mwana mshe mkomor ya jianyise o mshahara wahe mndu mahahe ne ndini de la mwana mshelo komori homa de mshamnyawe ya juse masrufu mshamnyawe ndanu yanu de ya hangu yanu de ya haho inde kadha alafu yarda do ya jushwa juri harumalu kaso familia ya mbeshe wo vraiment nsuneshi hadishi vraiment tamba wewe ngawe na malezi manroji totine malezi yaliolelo haukange na haja homu iswahe katwanza wana mapesa wake ajala sibyoka tawsu ala hiyo bayo ke jahusu mapesa yao ya famille lo banu chatine famille lo hula donc hunu e mwanamshi wa Shikomor wa mwanamshi ulo harmandola ngena ruhusa fanya hazi sheha ikafanya hazi mapesa ya hai reka katufanya hazi reka kufanya hazi shemru mengi wajibu ya kingie ema hutajio ya mwanamshi wa jumla Afrika basi swala ya butiji swala uirenge na rinjarma swala jindwa jinaba hujana swala yabo dawanwa basainu wa kumor surumia haku surton rome swamba ukana wanu sisi ruhusiwa swanzo rumia aya tsaila ikao suzi yarme aya hiyo rambari lole wailiwa raro tawane fankiho mataba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba shasuzi ani suzi yabala sikaridungwa in khaftum alla ta'dilu fawahida abasa nujanzari juwe yendo lainu ya ukana leo woyimyengwa na mwanziwa ikasaba muyengwa na mwanziwa dondo na mlolo heyanda muyengwa demna daho ibe aya Qur'ani yarsisain ye fan khiftum alla tandilu fawahida enu kanzambe hindi haukabanda wa kumururumia fankihuma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba rizia ya ndatin champulie be Qur'an de rambia rilole waili warara tawane ye wan khiftum alla tandilu fawahida enu kanzambe hindi eba no mrenda lola mrumshe ya lola ndwashwaili wende washeo wende mbeboni bamumbeshe anda ambeshe dhahabu na zimali na zindini wende mumroni bantum amtumvaza Joanzare les armes wala ilo ustad ye kweli bwana Badruddin zetu tabia zatu za Shikomor harmaidini vraiment gizo dangereux hako si uringa aya ya Qur'an ritafsiri hanamna ikaunge jura range isitinde wenye raisi amba ukaya Mwenyezi Mungu dia kaanza nibe yatowe aya ngono ani sinde wenye raisi huo ila tito bia raisi waiche yala malizi rilona yosi wa Komor malizi madiro renga sikarma majlisi Komor
basi fundi ujulo mjini ukaende fundi muhumo mjini hakautafsiri aya yakaujai halalishe yeye nguhalalishwa hurumie aya hiyo Mwenyezi Mungu na mtume wakubali ukanga humnadaho nadaho yu aya yakautrete wanawashe ma esclave wanashe ikao ngo harma uruma wao wakana sharuti zao harma dini basi fundi waka urangaze sharuti zao wanashe waruma wao wanukwamba wajahazi harma lugha shikomor akarangaze aya hizo ikiwa la ndowana malaho alafu ledaho leku ilonde nikahi ya kweli yani wakafundi wa dini mhu wasate na kabo hadoti itashe itu atakajaba kwa majilisi ni watahisa hajua henza eza jiriba no msoindri wajua grand notable mhu wa hele bavu hemi hamba uka oskwa lendo nakaukubaluka husomo bo amvumbo isimu buntswanza ni vumbu lendo nakaukubaluka husomo hakika washila wari parsizo banu balwe aya yakawone semnada honi ne ngono donc yuto biara hanyo swa komor abwe kale le swa komor renge aya uka narilole bamgu hazaba armu qur'ani mathna wa thulatha wa ruba yodi rirumiao ilizila rihutajao zijovira vala ikenga sina haki yuto biya omalizi rajuhanayo na usikitifu omalizi yalona khatiman zero yalona mwiso mziro ke jasta kimanada madorenge aya ze aya izrumia wakati zijomaranje yezibadingwa wakati zijomaranje shi kweli harmu silamu ikamda nzanga liye umshinzi o silamu utsawa mwanamshi mrumshake mzima hata harma mihima maksus mrarge warashe wenji au kayudilu na sharti zinji ustadhi bana harmu silamu yemndum ya ruhusiwa yalolandwashe waidi ngebidiwa kane daraja ndini harmu silamu ngia ruhusiwa yakanandwashe waidi kange nandwashe waili isha lazimu andwashe waili wala ihalazimu ya wabali namnaje yusu alaboko sina ujua hijibu hakali mazima yusu ala inji jaboko kauna nzao ujue wangalie zisu ala uzi sao zisu alaboko haina nzimavo harmezio za nzimavo ngoju unrai itretewa anisujia tretewa harma paji za timizi paji kume huenda hoka yusu ala muhimu ya nzui irajisio na mno kanroelewa shangari zivireo ha mukhtasar idhan ze tartibu za ukam ezi conditions za utunga za mrumme ya kena rashi wenji izongizo zinji kana ushilari zambe pam shamjo ni kamfano wa Kiswahili hunda wakati soma on basi rikana fundi mrundu hazi haku kati mizima hati yakana mati mizi mengo minane na milija hona na mirafa kamrundu hazi haku basi haka ni susunku wa rakaudo mrejei harma ilmu ya husuzi tabu zanika harambi hadithi amjamba bana najile shindani ambendo nsiambe hamade namna fundi yamba jana fundi la jana ujuzi fundi alihaji yatamba zembale halila najile shindani ambendo nsiambe hambiri haku ani yefundi hamba hakau hamba namba milango riba milango hamba ni mwambio ni kiswa yani hunra jana ilimsome mlojuwezo mduma gabili hamba ngabo mru mshanjilia msirni jana mrumshi wanjilia muhima halolo ngasina takriban maha basi mrumshi huo haurana na tabu za mbade za zungoni hende hauno tabibu mara za uwaza tabibu hahunduka mrumshi ola imrumaha hengena mvuzinji za zungoni imrumaha he ngena yani harmaumili wahahe ngena swiha buko haina mfumo ambo singula ndeni mrumshahi mara za uwaza zitimizio mara kume bahizi ula mhundano haine mrumshe udanganya ezingo za mwana mkondrohe mrumshe naam ziswababisha yemrumshe haba kilopitali mara zinji ye raporo hetu abibu ithibiti uka ompari ho hae mrume woi daine mrumshe woi ngazi jomondo zinji idhan ye mwanamshe ikawajibu zisuala irejezo dini basi fundi hakoptawandu matajiri yajewa msaidie bahunre tartibu emrumme olata shwa wandu washe waili wasatem iyo mengoni mweze rongoza utungeza mrumme ajunda kena washe wenji izo mvuu za mwilini na mvuu za mali mrumme ulona mali nyinji ibidi yake na washe wenji ile mali ila ifaidishi harma wanadamu wenji mrumme ulona ilmu nyinji
hususan ilmu ikao wanadamu ngoi hutajiao imakatiano nono deja na bachar ma ilmu ya dini iladhimu abunso nzana on mafundo ya dini abungo jojo kana rashe wenji no shamndu ulona utajiri wanadamu wa hutajiao kanga boshwabaha kake na rashe wenji ili utajiri ula wene nazifanyishihe donc ces shartizo sinon karoshi na zambi bazo nsipia shay hakika ye aya ngari rumiao utajiri watu waranzo kesi wan romesinde luna dolone nafasi ustadhe ka rukubalia au ka wandu warangalia abantu ngo wenji haku bandhi hango zisao maswala ka rukubalia renge maswala maili mararu la wandu ka ngo warangalia abantu au ka rujoka na kutsina wakati urukubali ustadhe renge maswala maili mararu ya wandu warangalia abantu au ka bango na maswala wajuhanza wa uzise wana swala junza uzise wakati oje rasular mwe akhir ya ompango hata uskunda jina ka namna zamba unumpango ikao ngona mibuhu minji mnuti mpango ikanga tujua rufanya usiku zima wala nsumilo nsundaro shanga romba Mwenyezi Mungu he nafasi yao ustadhe karukubalia ridoho nda usiku haruma mfumo hau siku mbili haruma mwezi ilije dore jelana rusha shahidi zambabi mipango yenu wangaleza tukufu wa Facebook FM hamana mna kawar mambiani usikolonga sana Ustadh Mahmoud Ali harma mpango wa hatunu dendola ne mkomori harma uislamu abage mwishi ya maelezo ya ustadhi banu ya telefoni hatu rikaza abo 0615944037 ekanyo ndo mdungao ngabo bound ya wa andu kaonga nyama swala hau mdunge na swala la husu ya madeka ondo rehansi banu ya juhanza ya uzise nganyina ngajore ngama swala mararu ngamararu ika ustadhi harukubalia ili nyondo mdungao banyu mshinde muzise maswala ya hanu harma ele swala li roka urilinda kwa leo inuti jiwane mtukufu wahe fonde kaundu ya rjila leo wa imago ile swala la hangu likansi he namnayi ngamjuka unchambavi hamade heli ya ele swala lao ya mtukufu kaundu ya jaya eba wanrwa umehamanda wao wafanyao yeze tabia hizo eba wao wanadamu hendrini usoni mwangu wasiwa hao marhaba menji abo ustadhi ngujibole swala lao ngujushilale ile jawabu lao pamoja na ustadhi na ustadhi طيب mwana mtukufu mi domba ukaya haina mrumme utabisho mrumshe haina mrumme udhulumu mrumshe haina mrumme uudhi mrumshe reka nafsiyan andika sentimentalement au physiquement basina doju wa adversaire wa hahe anadoju mru voshelewe mwana msheola bati mbaba hahe timzaza hahe shamungu na mtume haukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haihanti wakati mwanamshe na mwanamme wa mbizi wao wambo kangamuhumbizo ne mwanamshe woi he sharia shamungu na mtume ranzindo wakati ula sharia do guide do shende sawa wanadamu ala waili haina mru vita dhulma bala ya tabishe mwananya sha hususan de mrumme ya mrumme udhulumu mrumshe mtume sallallahu alaihi wasallam hajantu ka yende defende mwanamshe wanama komoro watukufu amjusheleza rongo vanu ili zikanyi benu fu haku anga mjuwao ukaya mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akaunikwa utume hakana mahamengo mine mru na mahamengo mine womru ya onazinji womru ya eshizinji hadaraja ya ukaya honi kwe mahamengo mine utume harumwe mahamengo mine ila shahawa hiha ono wanawashe wakaudzihwa na mo na watiti wanawashe wakautimbiwa magali wesisiwa wefini na wananyile bai mwanamshe aboshinde shatonga ulondo kai mwanamshe basi mtume honi kwa utume mahamengo mine iyo mengo ni mweze roho ya zatake handani hauziwania hauzidi fai mwanamshe haba mwanamshe ati ulwana mo ba mwanamshe mwanadamu Muhammadasi donc wide mtu atifante mwanamshe handani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam harimai hutuba ya hahe ya mwiso wakati akabujaya afi bukuranzi hapa kajafanya hutuba basi hasintindria kabisa amba owanruwashe na matunde hakuna mmavirlie istausu bin nisa'i khaira na muhifadhu wanruwashe wahanyu reka mzazaha horeka mwanamsho ha horeka
mndu mshahore kama na hao na mhifadhi mwana mshe. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye ujusema nzaombe Mwenyezi Mungu kahe Mwenyezi Mungu ngamumeyo uhifadhi emadhaifu wararu waili bihaqi dhaifain alyatimatu walmar'a. Mwenyezi Mungu hao mtume akaomba dua kama Mwenyezi Mungu yake do uhifadhi do jeshi do security wa uhifadhi mwanamume na yatima, mwanamshe na yatima. Yapo mwanamume adesidare ndi mrumshahe na nafikiri yajue eujo kavoshele mwanamshe ulando timbabahe na mzazahe na mjombahe sha Mwenyezi Mungu wae. Idhan yapo mrumme ofanya rongo amandi zobo mwana maika ndo wa zambabanu haufaswaha ye mrumme wa usubuti ya rende rongo amandi zo na doju wa ukai mru ya wanonae tinde mwanamshe ola timbabahe timzazahe sha Mwenyezi Mungu ya muumba mwanamshe ola wae ndio jukamvoshelea. Maraba minji ustadhi yabo hanzarlinde telefoni mbili zikaonde zarbakia nga manyasi ya kariparaba nshema wasulani ya roha hanta pachidu ja telefoni ndo aji ustadhi ngamanzore jarma swala wakawaliviri abanu de swala yokana lewinu zendula zifanyishi hao mdungu ndo ahundumana mmei kao kati muislam sha ngumanzo ekaleo wanduzahe mwana mishamba ukana kutsulo lani mwana mmeo ibaweti muislam shaula manamisha unaambia mtu alenda yana kana watuka tutsa habari weti islam vahe ngamjo moye inshallah nam kartushi ando ngojozi internet udunge telefoni ba ngaminarum ngamungarum telefoni direct nam sha utuleshi la internet utuleshi ya internet ishile telefoni ba nam ngorshilia kwezi nasina ndo Sekarang saya nak mudahkan titi, oleh supaya itu dia saya pun. Dan harmonis adalah handani, lau kaya wanduwa wanazoni waziyabu, mtungun sepeda dayo kejesi, akan dia bibir mau tawa izin. Ele swala lahu liwashi harma hindi, harma utarajamu waeleza yabu, ele swala lahu kwanza liwashi harma hindi. Ntishiano harmales lezazo fikirio ele swala lahu kanzali cancer mahindi samahani shale swala lahu sha ufanya commentaire yabo jumaizo ikaondo fikirio jumaizo ikaondo elewa jumaizo ikaondo za lazimu ele swala lahu doanza uluzi sevanu usonma ustadhi harma le adalah ngui washono kama no mushkila banunga ngabo usilamu ngabo mesilamu anafunzi wa Komori si masilamu shaka turumia silamu anizana ngopi ya zibidiwa wanu watu kofana nuwara ju silamu sha sisi zinango zatu pia sitofanya hina mna sisi razuia bono kuna kama sana ni mwanamshe Komori ya huo ndio niko talaka abo ze nangoje kubidia bodokanu bibi wanduara jiyo silamu inanu waje kufanya wanduara jiyo silamu jambo wasidoro ila jila nduwa je kaufanya marababe njima nyasi wa para wafanyazi mutarajamu zaho yabo ustadhi kanga na zahonjeza unjonjeza ekaka kabati manyasi kao mjukor paraba sainu ilirjo bayao mpango hoka mabiene okanali nuda uzo mlauzo rifanyao Mwenyezi Mungu ujaze khair wamza ustadhi uishe manyasi maelezo kando lezabo na rajar mala swala kaondo raka rauzisa hata wajuka ujai apeli ya mwiso ye hahandisa hiyo swali mwana nyasi ya mbavanu vanu ngari ye mahadithi hangu yandisa harimwa uka zetabu zirunda uzinzonti pia yanu malezi unuko sefu malezi ya Kiislamu zetwabia za Kiislamu ziritawa malezi ya Kiislamu yaritawa ngari yashona mnaranzao rijundu ngari wanaona mapasi makati menji yabo zenatija zonzo kanziro ye hazambando ukai kama na mshe ngulolwa ungo hebenza yeutsawa ruhusa kabati mwana mshe wa utino kabati mwana mshe ajutini wa ifungo watino kaju kale longa mtino wa ifungo wanonga tofauti baina ya ukanga rujuru kubali mwana mme wala rendra mtsai hauritende yi wumpango shesa rojko jate shifungo esaju ukanga mbizwa na mro fulani mwanamshe ye kweli harimo silamu
kejastahiki mwanamshi uliho ye mwanadamu mtume hammania au binadamu hahe Naam. kejastahiki yafanyiliwa mipango jiyo ya hemrujo kaenda shinda ina Naam. vatino kaha halahwa Naam. kazi kejakiri lakini ekaze data zimkinishiha ilopoto yo error Naam. kejabidi zifanyishihe aho ilopoto Wangaza tukufu wa Facebook FM mjori safi. Hauka besema mwe wa waswili hunu rilio. Ngarafikiru hamama mwe wa waswili ho studio. Yabo eshar do kamrisamihi ustadi. Ngamdosamihi hauka omwenje masuyano ya omwenje akatiha. Yabo hamba za kankuruzi ligambe ustadi ngamdosamihi. Nana ndangali ya ngartao samaha ngadore jelana harma wakati mrajina. inshallah Rijeri jahididishe umpango wa hatunu ustadh insha Allah taala yabo hata mpaka ndabo ngaliza tukufa Facebook FM ika ulazimika linde telefoni nzima shauliho mamwe warwande ngombiyo hata warwasuli hunuriliyo kanga mjoka na Facebook FM ninge tsahao mahalani pia yabo bila shaka wabehe maesper wa hao hunu Ulaya Faransani wajoka te mawasiliano nili uwinji wa mpango utendele yamwa George la ustadh sharbakalo karo shukuriye ustadh kwa kubali na utasamaha inamna wajawari hunda wakauja hundu nga saru mahazi linuda uzo sisinga rushukuri hapo kubalike nzibanda sinawe maromba Mwenyezi Mungu ustadh runda na harma katamada hunu jaboka warangaliao wataha wanzuike haina mfumsanu ridufanya mpango hunu shayunge juu jahena fasi ya ustadh mujinda angali harma barnamaji yao ili uritsa shio siku jerikeda sina wa Komor udure Zimbabwe jumaizo ikao ndo zar lazima uka garjida yu na usilamu shahabahati njema ukaka tuwa katungoje kartushi ndo runyazi la ikawa usilamu ndo arambia abashar lazima ndo karu shukuri ustadh ekanga una kalma zima ilula wa orangali yao do siviri yaba mkazi jaba ukari eza umbwa ikanga zirende hao eza tumbwa kazi na lawama na keza umbada zinu ilija hamba wende biya tariri boha mwenje yahondo mwishirani masimu mema hata usiku asa tena inshallah maraba minji asantu mweze jama pia salamu angala tukufu wa Facebook FM maraba minji ustadh wakubali wajibu maswala ya hatu asantu